Ito yung salay kanina. Về tắm rửa sạch sẽ, tao qua tới. Làm gì? Đâu? Ito mo yun? Ano yun? Hi. Ahas. Ahas? Oo. Meron? Hindi ko napansin. Ha! Panood mo yung kay Jessica, yung ano, wala na, patay na. Ano pa Jessica Soho? Jessica Soho. Patay na ko. Yung nakakuha sila ng patay na cobra. Nilagay-lagay niya yung kamay niya doon kasi patay na raw. Ayun, patay rin siya after a few minutes. Kala niya kung mapatay na, wala nang kamandag. Kanyaga ganito eh. Ano na yan? Daming butas para sa crabs to. Crabs by crabs. Ah. My crab. Ayun o. Ay, oo nga. Ano? Yung ano? Parang lizard. Sinusubukan niya mag-evolve. Susubukan niya na ba mag-evolve? Na, diba? Ayan. Higing Charmander. Na yung kay Spider-Man, si ano, lizard. O, ikaw naman daw, Brad. I'll help you. Is that edible? Can you eat that? This is water coconut. Mm. Water. Oo nga, di ba? Dapat kayo yung nagulo. Bakit? Okay na yan. Ito ng water. So you eat it fresh or do you cook it? Pag ano, pag kinuha mo yung water coconut, di ba may mga buhok-buhok yun? Itaktak mo, either may ahas or may maliliit na crabs yun na nakasungkit. Nakakapit pala. Ano yung binaybay natin? Simula dun sa ilog. Nagawa ka lawat. Bữa nào xuống tiếng coi chị lệ như không? Nằm xuống tiếng coi chị lệ như không? Ayun na, tumatakbo na si Chairman. Ayun na, packet na si Chairman. Yan yung start ng evolution natin. Di ba? Iba yung sa'yo, babe. Di ba yun nga yung goal ni lizard sa Spider-Man? Mag-evolve. Para daw pag naputol yung ano mo, lalaki ulit. Nói sáng hồi tao cũng nhảy xuống là sáng qua bờ không bò cái nhảy không cá bò bờ không bò. Kaya nagmamadali. Cô mẹ mình làm sao mình làm hả? Gabi na kasi. Làm sao mình làm hả? Như bữa nay con lập phần nhất vậy hả? Bữa nay lập phần nhất mà để đi. Ano ba yung tawag sa mga ganun creatures? Tanong sa kanila. Ano yun pre pa magiging palaka? Oh, hindi Yun ba yun? hindi. Tadpole, hindi tadpole yun. Yan ba yun? Hindi. Hindi O baka mali tayo. Hindi pa ano na, pa tapos na siya sa tadpole. Palaka na siya. Tapos magiging prince na. Walang sumubok humalik eh. Malay mo totoo. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Over here. Finish. We need a bigger boat. Oh.
Ay, Now you have to swim from here to the big boat. Anh muốn mấy nhà lớn không vậy chưa lớn mà. Lớn này phải cái điện thoại là cũng được. how deep is this? 1 meter. 1 meter? Tháng dữ hơn chưa đó là tháng dữ vậy. Xin đi bà nội. Lumangoy ka daw. Anh không có bà đọc lẽ gì. Ano? Anong sisenyas-senyas mo?